Pozdrav dragi pratitelji, ja sam Jurica Galić-Juka, a ovo što gledate je specijal o uskotračnoj željeznici, popularno zvanoj Sinjska rera, koja je prometovala između Sinja i Splita od 1903. godine do 1962. godine. Sinjska rera je dio ciklusa mojih priča o Drugom svjetskom ratu. Dakle, ona će se ukomponirati u neke povijesne događaje, obratit ćemo pozornost na vojne komplekse, bunkere, raznorazne talijanske stražarnice koje su osiguravale tu prugu, ali ispričati samu romantičnu priču o toj pruzi koja je značila života za Dalmatinsku zagoru. Još od sredine 19. stoljeća je postojala ideja da se gospodarski zaostala Dalmacija željeznicom poveže sa ostalim dijelovima Austro-Ugarske monarhije. Primjerice, Split i Sarajevo su do tada samo povezivali cestovni i to drevni karavanski putevi. Između tih gradova se putovalo i po nekoliko dana, što danas zvuči nevjerojatno. Postoji teorija da je Austro-Ugarska sabotirala povezivanje Dalmacije sa sjeverom Hrvatske iz političkih razloga. Ipak, Split je 1877. godine povezan sa Šibenikom i Siverićom, a ta dionica pruge se 1888. godine produžila i do Knina. Kako je Austro-Ugarska vojska u Sinju imala značajan vojni garnizon, tako je postojala potreba da se Split poveže sa Sinjom. Tako je u lipnju 1901. godine Ministarstvo željeznica izdalo natječaj o financiranju radova na pruzi. Odlučeno je da će troškove radova na infrastrukturi snositi privatni sektor, dok će država pokriti sve što je van pruge, dakle željezničke stanice, čekaonice i rampe i sve što ide uz to. U kolovozu 1901. godine je stigla ponuda splitske tvrtke Antičević i družina, koja se obavezala da će izvesti radove u vrijednosti od nekih tadašnjih 2.700.000 austro-ugarskih kruna. Nevjerojatno čak i za današnje doba, već 1902. godine su probijeni 3 tunela, sagrađen je 1 most, 20 kanala za oborinske vode, brojni vijadukti, nadvožnjaci, a već krajem te godine je sagrađena cjelokupna dionica te pruge koja je iznosila 45 km od Splita do Sinja. Samo da vas napomenem, cestovna dionica je iznosila oko 35 km, ali jako neuredne i teške dionice. Razlog duže trase željeznice je što je ta pruga prolazila preko obronaka Klisa, Kose, Rupotina, što je kud i kamo povećavala taj put, jer nije se moglo ići pravocrtno. Što se tiče samih dimenzija tih tračnica, one su iznosile 760 mm, što bi bilo duplo manje od današnjih klasičnih od 120 i nešto, ako me sjećanje ne vara. Zbog toga je ta željeznica bila i manje stabilna, postizala je manje brzine i česte su bile nesreće. Ovo za mene je mjesto gdje je željeznica 12. rujna 1903. godine puštena u promet i mora napomenuti uz jake mjere policijskog osiguranja, zbog toga što su tadašnji stanovnici Splita prosvjedovali, jer su natpisi na pruzi, na vlaku i na infrastrukturi bili na austrijskom i talijanskom jeziku. Ne mogu ne primijetiti da je ovaj kolodvor danas prazan. Evo, pogledajte oko mene, nigdje niti jedan jedini vlak, a u ono vrijeme je vrvio vlakovima, kompozicijama, ljudima na peronu. Neko novo vrijeme koje očito ne pripada željeznici, barem kod nas. Samo da napomenem, rera je na svoje prvo povijesno putovanje krenula u ovom pravcu, ali ne i kroz taj tunel, zato što on u to vrijeme nije ni postojao. Pa krenimo i mi na ovo zanimljivo, izuzetno zanimljivo povijesno putovanje. Ekipa, vežite se, poljećemo.
Kako je Split početkom 20. stoljeća imao nekih 50.000 stanovnika, za razliku od današnje koji ima nekih oko 170, tako je logično bilo i manje zgrada, pa je vlak prolazio u ovom pravcu, dakle od glavnog kolodvora, od onog mjesta gdje ulazi u tunel, samo tada, napomenuo sam, tunel nije postojao, pa ovim pravcem ravno sve do Turske kule, takozvane, Splićani će znati gdje je to, i onda desno prema Kopilici koja je bila njegova sljedeća stanica. Pa krenimo prema Kopilici. I evo nas sada na drugoj stanici ove priče. Sada smo stanica predgrađe Split ili popularna Kopilica. Kako u ono vrijeme, tako i danas. Ovo je bila druga stanica popularne Rere. Dalje je nastavljala prema Vranjicu, koja je ujedno bila i stanica za Solinjane, popularna stanica Meterize. Evo vidimo ovdje tu stanicu Kopilica. Iza mene je jedan od malobrojnih vlakova. Jedna zanimljiva informacija, u ono vrijeme kada je prometovala Sinjska Rera nije postojala prva klasa karata, tek druga i treća, što znači da komod nije bio na prvom mjestu, a i ta druga i treća klasa nije bila prilagođena džepovima siromašnijih putnika, to jest običnom narodu. Prioritet svake vlasti je bio zaštita pruge i njene infrastrukture, a u tome su prednjačili na ovim prostorima Talijani. Oni su za vrijeme Drugog svjetskog rata napravili niz fortifikacija, bunkera, utvrda i tako. Ovo što vidite iza mene, ovo je jedan bunker koji je napravljen od strane Talijana za vrijeme Drugog svjetskog rata. Na njemu još vidite natpise koji podsjećaju da je Split bio domaćin mediteranskih igara. Krenemo mi sad prema Vranjicu, na treću dionicu ovog našeg zanimljivog putovanja. Evo iza mojih leđa se nalazi željeznička postaja Vranjic-Solin. Poprilično je dobro očuvana, 2 kata kamena. Na gornjem katu su spavali djelatnici postaje, a na donjem katu su bili službene prostorije. Pored postaje su bila i 2 bunkera koja su tijekom vremena uklonjena, ali bolje da su oni uklonjeni nego ovo remek djelo dalmatinskog graditeljstva, simbol tog vremena i tog zlatnog perioda hrvatskih željeznica. Zanimljivo je što se na gornjem katu još vidi natpis originalni Vranjic-Solin. Evo vidite ovo gore tablo. Dakle, povijest koja još nije iščezla, koja je još vidljiva i opipljiva. Ova dionica puta Meterize, Bilice, to vam neću moći prikazati jer ona više i ne postoji, pa ćemo sad preskočiti taj dio i doći direktno do Bilica.
Evo, nalazimo se na Bilicama. Nakon meteoriza Rera je prolazila kroz Bilice, pored okružnog zatvora Bilice u kojem se dan danas nalazi bunker koji je čuvao prugu, ne zatvor, jer on nije postojao u to vrijeme. Kad prođemo zatvor na Bilicama i Cijan, doćemo lokalnim putem do jednog makadama i tu vidimo ostatke konfiguracije terena. Točno se vidi da je tu prolazila željeznica, da je utaban taj put. To nije put za aute, nego jednostavno tu je prolazila željeznica i ona ide sve gore put Mravinaca, put Starog groblja i taj dio isto nećemo moći proći. Cijelu ovu dionicu puta od Mravinaca ćemo preskočiti i doćemo sa solinske strane iznad izvora Jadro. Tu se nalazi tunel današnji Mačkovac, a nekadašnji tunel Jadro i tu ćemo nastaviti ovu našu priču. Idemo tamo. Dragi moji pratitelji, upravo se nalazim s južne strane ulaska u tunel nekadašnji Jadro. Današnji tunel se zove Mačkovac. Kao što vidite, iznad njega je danas moderna magistrala, splitska zaobilaznica, a ovo je tunel Mačkovac, prvi u nizu iz Splita prema Sinju i najkraći, dužine samo 118 metara. Meni ovdje sa desne strane se nalazi talijanski bunker prvi, na izlazu se nalazi drugi i oni su čuvali ovaj tunel od diverzije u Drugom svjetskom ratu. Rera je putovala 2 puta dnevno i to iz Sinja u 5:30 i u 14:55, a iz Splita u 8:15 i 17:50. Evo se nalazim u tom 118 metara dugom tunelu. Možete zamisliti, u ono vrijeme te lokomotive su ispuštale puno dima, pare, ljudi su se gušili unutra kada su prolazili, tako da bi zatvarali prozore, prekrivali usta koje čime. Vidite kako je to jedna gruba, a opet zanimljiva izrada tih tunela. Naravno, u to vrijeme nije bilo moderne mehanizacije, ali ovo je neka romantika i ovo je neka zanimljiva priča. Sa sjeverne strane tunela Jadro se također nalazi bunker, doduše manji nego onaj sa južne strane, a odmah pored njega je mjesto prve željezničke nesreće koja se dogodila na ovoj trasi u siječnju 1904. godine. O čemu se radi? Kompozicija od samo 3 putnička vagona plus jedan poštanski se survala niz ovu padinu. Veću tragediju je spasila činjenica da je lokomotiva ostala gore, a kompozicija je bila dolje, tako da je epilog na kraju bio 25 ozlijeđenih od 35 ukupno putnika, jedan nažalost preminuo. Ljudi su odštete dobili relativno brzo, ali su kudi kamo bile veće odštete za imućne ljude, dok je sirotinja, pogađate, prošla loše i bile su bijedno isplaćene. Na ovoj dionici puta je bio nagib od čak 27 promila i onda jasno je malo veća brzina, uska tračnica i kompozicija ispada iz šine, to je tračnice. Što se tiče vojne zaštite ovih objekata, ljudi najčešće primijete bunkere na ulasku, to jest izlasku iz ovih objekata, a rijetki znaju da se u blizini svih važnih objekata tipa mostova ili tunela nalaze i male vojne garnizone, karaule, stražarnice, kako hoćete. U ovom slučaju, kod tunela Jadro, iza mojih leđa, se nalazi jedna stražarnica u ovom gustišu, u ovoj šumi, pa ajmo pogledati tamo pa ću vam objasniti o čemu se radi. Evo nas, ovo ljudi često ne primijete. Dakle, stražarnica, karaula na turski, mala vojna postaja, po svoj procjeni od 10 do 20 vojnika maksimalno. Ovakvih karaula na hrvatskih stražarnica je bilo 5. 5 u sustavu željezničke postaje Rera. Jako su zanimljive, neke su više zarasle, neke manje. Ajmo se malo spustiti doli pa da vidimo još šta se može tu pronjuškati. Meni su ovo jako zanimljiva mjesta, ta napuštena, vojna. Imaju neku svoju priču, imaju neki svoj šmek. Hajde, nemojte se bojati visine i nije problem neki. Meni je ovo sve skupa super. Nije puno ostalo, a opet je poprilično sačuvana. Vidjet ćete još neke poslije. Ostalo je samo malo ili gotovo ništa od njih. Ljudi su uzimali materijal za graditi svoje kuće ili su ih porušili zbog, naravno, osvete nakon rata. Evo jedan zanimljiv povijesni podatak. Rera se za vrijeme Drugog svjetskog rata nalazila u 2 države. Kako, pitate se? Tako, s južne strane
njene stanice i njena dionica puta Split, Vranjic, Mravinci nalazili su se u Italiji, a njen sjeverni dio ovdje od Klis Kose, Klisa, Rupotina, Dicma i Sinja nalazio se u NDH, to je pod vlašću Nezavisne države Hrvatske. U tim ratnim godinama, u periodu od srpnja 1941. godine pa do kraja 1943. godine pruga i njeni objekti su napadani raznoraznim diverzijama više od 30 i nešto puta. Tako da su talijanske vlasti krajem 1943. godine u potpunosti zatvorile za promet. Sinjska rera je nastavila voziti 1944. godine nakon pada Italije i uspostave nove partizanske vlasti. Eto, dragi moji pratitelji, malo pomalo smo došli do kraja prve epizode o toj kultnoj željeznici Reri. Gledajte nas i u nastavku, a do onda ostanite mi veseli i zdravi i nema šta više reći. Pozdrav ekipa!